स्वाधीनता दिवस की स्वाधीनता दिवस की जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद हरे विश्राम। পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বময়ী আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মোর দেহের সনে তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও তোমার কোলে জনমার মরণ তোমার বুকে ও মা তোমার কোলে জনমার মরণ তোমার বুকে তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে অন্ন মুখে তুলে দিলে তুমি শীতল জলে জুড়াইলে তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা
অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা, ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা। প্রভু জানি নে যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা। আমার জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে, জনম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে। তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে, শক্তিদাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। নমস্কার। এই দিনটা যতটা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা দিবস হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকেও এই দিনটা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের আশ্রমের একজন প্রবীণ শিক্ষক, আমাদের বিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক শ্রী শরৎ মিরানির কাছে এটা একটা গর্বের দিন। প্রত্যেক মা বাবার একটা অভিলাষা থাকে তার সন্তান যেন তাকে ছাড়িয়ে যায়। ঠিক তেমনি প্রকৃত প্রত্যেকটি শিক্ষক অধ্যাপকের জীবনের একটা অভিলাষা থাকে তার ছাত্র তাকে যেন ছাড়িয়ে যায়। এবং আমি এটা বলবো না যে এই সম্মানটা আজ অব্দি কেউ পায়নি, অনেকেই পেয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মক্ষেত্রের ভেতরে নিজের ছাত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্যালুট দেওয়ার যে একটা সুযোগ পেয়েছে শরৎদা, এটা সত্যিকারের শরৎদার বুকটা কিন্তু আজকে 58 ইঞ্চিরও বেশি হয়ে গেছে। আমি শরৎদাকে অভিনন্দন জানাই, আমি কমজ্যোতি দাসবাবুকে অভিনন্দন জানাই। আজকে দ্বিতীয় অনুষ্ঠান যেটা এক্ষুনি হলো, সেটা হলো আমরা যেই প্রেক্ষাগৃহে এখন বসে আছি, স্বামী অশক্তানন্দ মহারাজের নামে যেই অশক্তানন্দ সেমিনার হল, তার শুভ উদ্বোধন করলেন আমাদের আশ্রমের সম্পাদক পূজনীয় স্বামী সর্বলোকানন্দজি মহারাজ। এবং এখানে এর যে সাজসজ্জা যা আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা করতে যা কিছু আমাদের রাশি খরচা করতে হয়েছে, সেটা 1968 ব্যাচের যে স্কুলের ছাত্ররা, প্রাক্তন ছাত্ররা, এটা তাদের সহযোগিতায় আমরা এই কাজটা কিন্তু করতে পেরেছি। সেখান থেকে কয়েকজন বা একজন না দুজন ওই 1968 ব্যাচের আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররা এসেছেন। আমি সেই প্রবীণ দাদাদের যারা একবারে প্রাক্তন ছাত্র তারা দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আপাতত হাততালি দিয়ে তাদেরকে আমরা অভিনন্দন করছি। ওনারাও কিন্তু শরৎদার ব্যাচ। শরৎদা বলছেন আপনারা একটু ঘুরে মধ্যে করেন। এবারে আজকে আমাদের অনিমেষ কর্মকার তিনি ওপেনিং সং অলরেডি দিয়ে দিয়েছেন, সেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা হলো। এবারে অ্যাড্রেস অফ ওয়েলকামের জন্য আমি আমাদের আশ্রমের সম্পাদক পূজনীয় সর্বলোকানন্দ মহারাজকে ডেকে নিচ্ছি। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये हर्ष और गर्व की बात यह है कि आज देश 75
जन्म अर्थात इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। हमें गर्व है, खुशी की बात है कि आज हम सब आजाद भारतवर्ष में रह रहे हैं। इस 75 साल में भारतवर्ष भिन्न भिन्न क्षेत्र में तरक्की की है, उन्नति की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम आजादी के बारे में बोलते हैं, कहते हैं, लेकिन हमें जानना है, हमें समझना है कि फ्रीडम अर्थात आजादी का अर्थ क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रीडम? जनरली आजादी का अर्थ यही है कि हम सब आराम से, आनंद से, शांति से इस देश में रह सकें, जी सकें। हमें तो राजनीतिक आजादी मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन और बहुत सारे फ्रीडम हैं, वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर हम देखें कि 75 साल में अभी भी जो हमारे बेसिक नेसेसिटीज हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूनतम जो प्रयोजन है, इस प्रयोजन को हम मिटा नहीं पाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है कि एक देश 75 साल की आजादी के बाद अभी भी हम सब बहुत सारे सुविधा से वंचित हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम जिस भाव से अर्थात जिस देशभक्ति के भाव से, राष्ट्र निर्माण की भाव से आजादी के पहले हम लड़े हैं और हमें आजादी मिली है। इस संदर्भ में जो भी स्वतंत्रता सेनानी आजादी के लिए लड़े हैं, सब त्याग कर इस देश को, भारतवर्ष को आजाद किया है। आज के दिन विशेषकर उन सब स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं कि उसके बिना देश की स्वतंत्रता संभव नहीं था, लेकिन वह संभव करके दिखाए। जो हम फ्रीडम के बारे में कह रहे थे, हमें अर्थनैतिक आजादी नहीं मिली, सामाजिक आजादी नहीं मिली है, और बाद में जो होता है द स्पिरिचुअल फ्रीडम अर्थात आध्यात्मिक आजादी भी हमें नहीं मिली है। अगर हम देखें अर्थनैतिक आजादी के बारे में, अगर हम कहें दैट्स इकोनॉमिक फ्रीडम, अभी तक हमें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इसका कारण मैंने पहले ही बताया। अभी भी दारिद्रता से हमें मुक्ति नहीं मिली, हमें अशिक्षा से अभी भी मुक्ति नहीं मिली है, हमें बेरोजगारी से हमें अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। हमारे देश में 70 साल के बाद, 75 साल आजादी के बाद भी बेरोजगारी है, भुखमरी है, दारिद्रता है। इसको हम अभी तक नहीं मिटा पाए हैं। इसलिए इसके बारे में हमें सोचना है, इसके बारे में हमें और आगे बढ़ना है। एक जब हम छोटे थे तब एक बात हम सुनते थे, वो क्या कि देश पहले
और बाद में मैं, फर्स्ट नेशन देन मी, ये बात पहले हम लोग सुनते थे गाँव में बचपन। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, आज का जो माहौल है, इस माहौल में हम यही देख रहे हैं कि पहला मैं, उसके बाद देश, फर्स्ट मी देन नेशन। इसके कारण आज भारतवर्ष की यही दुर्दशा है। भारतवर्ष आगे नहीं बढ़ पाया है। और जो मैं कह रहा था कि जो भाव से हम लोगों ने उस समय देश को आजाद किया, उस भाव हमारे अंदर, हमारे भीतर वो भाव नहीं रहा है। और वो भाव है देशभक्ति के भाव, राष्ट्र निर्माण के भाव। वो भाव हम आजकल हमारे अंदर, हमारे भीतर हम नहीं देख पा रहे। इसलिए भारतवर्ष की 70-75 साल आजादी के बाद भी भारतवर्ष की यही दुर्दशा है। लेकिन हमें निराश नहीं होना है, हमें आगे बढ़ना है। और स्वामी विवेकानंद जी और आज के दिन जो कवि, उन्होंने कल्पना की थी कि भारत आवार जगत सभा श्रेष्ठ आसन लगे। भारतवर्ष एक दिन इस विश्व सभा में अपना जगह बनाएगा, ऐसा जगह बनाएगा कि अभी तक किसी देश ने नहीं बना पाया। केवल यही नहीं, स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, भारतवर्ष एमन भावे जागबे, भारतवर्ष एमन भावे उठबे कि भविष्य भारतवर्ष अतीतेर गौरव के पर्यंत म्लान कर देवे। स्वामी विवेकानंद की यह सपना, और हम देखेंगे कि कैसा ये सपना पूरा होता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक घटना के बारे में मुझे अभी याद आ रही है। इस प्रकार है कि स्वामी जी जिस समय भारतवर्ष में थे, और सभी आप जानते हैं कि भारतवर्ष के आजादी के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी वो लड़ते थे और वो जानते थे, और उन सबको स्वामी विवेकानंद जी ने प्रेरित किया था। All of them are inspired by Swami Vivekananda. You cannot single out any name who was not inspired by the nationalistic spirit and patriotic spirit of Swami Vivekananda. Each and every freedom fighter was inspired by Swami Vivekananda. वो लोग जाते हैं स्वामी विवेकानंद, मिलते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी, आप तो बहुत आध्यात्मिक पुरुष हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो देश को आजाद कर सकते। स्वामी विवेकानंद ये बात सुनते हैं और सुनने के बाद बहुत गंभीर से उसका उत्तर देते हैं, हाँ, शायद हम भारतवर्ष को आजादी दे सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा एक प्रश्न है। ये प्रश्न इस प्रकार है कि भारतवर्ष में मनुष्य कहाँ है जो भारतवर्ष को आगे ले जा सकता है। भारतवर्ष की जो स्वतंत्रता है, भारतवर्ष की जो स्वाधीनता है, उसको कौन संभालेगा? वो स्वतंत्रता को सही तरह से उपयोग कौन करेगा? Who will do it? Who will protect the independence of India? Who will properly utilize the freedom of India? अब सब स्वामी जी कहते हैं, और हम 100 साल पहले, 100 से ज्यादा साल पहले स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे। आज हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद जो कह के गए थे, ये मनुष्य कहाँ? Where are the men? मनुष्य कहाँ? स्वामी जी कहते थे men are wanted. हमें मनुष्य चाहिए, जो मनुष्य भारतवर्ष की जो आजादी है उसको रक्षा कर सके और उसको सही उपयोग कर सके। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी करीब 100 साल पहले कह के गए थे। आज हम महसूस कर रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जो भी कह के गए थे, आज कितना सत्य है,
आज कितना सत्य है कि हमारे पास वो आदमी नहीं, हमारे पास वो नेता नहीं जो देश को आगे ले जा सके, देश को और भी मजबूत कर सके। वो देश में वो नेता नहीं, इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कह के गए थे। मेरे भाई और बहनों, आज के दिन हम शपथ लें कि हम देश को आगे ले जाएंगे, देश को हम आगे ले जाएंगे। हमारे अंदर जो भी नैरो आइडियाज उसको हम दूर रखें और दूर रखकर देश को आगे ले जाएं, देश को मजबूत बनाएं। जो हम स्पिरिचुअल फ्रीडम के बारे में कहते थे, राजनीतिक स्वाधीनता तो हमें मिली है, लेकिन जो आध्यात्मिक फ्रीडम जिसको कहते हैं, स्पिरिचुअल फ्रीडम, आध्यात्मिक स्वाधीनता हमें नहीं मिली है। क्योंकि अगर हम देखें आज के दिन में हमारे अंदर, हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जिसको हम कहते हैं, आज भी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और इसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसलिए हमें राजनीतिक फ्रीडम जो हमें मिला है उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक फ्रीडम भी चाहिए, आध्यात्मिक आजादी भी चाहिए, तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि देश को अगर बनाना है, देश का निर्माण करना है, जो स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे, तो अगर उसका दायित्व स्वामी विवेकानंद जी युवाओं पर दे के गए हैं। कितने बार बार उन्हें युवाओं को ललकारा है कि आगे बढ़ो, रुको नहीं जब तक तुम लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, माई फेथ इन यंगर जनरेशन, माई फेथ इन मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम वर्कर will come and they will work like a lion for the generation of India। वो क्या कहते हैं कि हमारी आशा, मेरी आशा और मेरी भरोसा उन युवाओं पर है कि वो युवाओं सिंह की तरह काम करेगा और देश का निर्माण करेगा, राष्ट्र का निर्माण करेगा। यही स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे। हमारे सामने हम आज क्या देख रहे हैं, इस अपेक्षा में आप क्या देख रहे हैं, हॉल में क्या देख रहे हैं, कितने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उनसे मेरा आवेदन है, उनसे मेरा निवेदन है, उनसे मेरा अपील है कि देश को आगे बढ़ाओ। केवल अपना चिंता मत करो कि हमें ये करना है, वो करना है, जरूर करोगे, लेकिन साथ साथ देश की उन्नति के लिए भी चिंता करो। ये हमारी मातृभूमि है, ये इसको हमें रक्षा करना है और मातृभूमि के लिए हमें जो कुछ भी जरूरत है हमें वो करना है। इसको कहते हैं हिंदी में कुर्बानी, इसको कहते हैं कुर्बानी का सैक्रिफाइस। ये हमें तुम्हें सभी करना है, सबको करना है, केवल युवाओं को नहीं, सबको करना है। तभी हम देश को आगे ले जा सकते हैं, तभी हम भारतवर्ष को आगे ले जा सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जो सपना देख के गए हैं कि भारतवर्ष फिर उठेगा, भारतवर्ष फिर जगेगा, ऐसा उठेगा, ऐसा जगेगा कि भविष्य भारतवर्ष गौरव का, अतीत का जो गौरव था उसको भी म्लान कर देगा। इसलिए हमें ये आज के दिन केवल झंडा फहराना नहीं, आज के दिन केवल सभा नहीं, आज के दिन हमें शपथ लेना है कि हम भारतवर्ष के लिए जो कुछ भी जरूरत है हम करेंगे, हम सर्व प्रकार का त्याग स्वीकार करेंगे और देश को आगे ले जाएंगे। मेरा आप जो मैंने पहले कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी जो सपना देख के गए थे वो केवल सपना नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य है उसको हम कहते हैं ऋषि वाक्य, आप्त वाक्य। स्वामी विवेकानंद जो सोच के गए हैं, तो बोल के गए हैं, ये जरूर एक दिन न एक दिन साकार होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसलिए हम देश को आगे ले जाएंगे, यही आशा रखकर हम काम करेंगे और देश पर हम समर्पित रहें, देश के प्रति हम समर्पित रहें।
आज बहुत ही गर्व का दिन है कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मुख्य अतिथि के रूप में कर्नल दमनज्योति दास। ये हमारे प्राक्तन एक स्टूडेंट हैं, स्कूल के एक स्टूडेंट हैं। मैं सोच रहा था कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में इसको चीफ गेस्ट का निमंत्रण दें, क्योंकि बहुत लोग नहीं आ पाएंगे ये पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण। तब मैंने बासवानंद महाराज से अनुरोध किया कि कोई एक स्टूडेंट को, क्योंकि बासवानंद जी का नाम इसलिए उल्लेख हम कर रहे हैं, एक मीटिंग में उसका नाम हम उल्लेख नहीं किया था, हमारे पर बहुत नाराज हो गया, इसलिए हम कर रहे हैं। तो बहुत नाराज हो गया, तो उसको हम बोला भाई देखो कोई एक स्टूडेंट अगर है, कोई जान पहचान का कोई आर्मी ऑफिसर है, तो उसको हम आमंत्रित करना चाहते हैं। आज का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम उसको निमंत्रण करना चाहते हैं। उन्होंने ये कर्नल दमनज्योति दास उन्होंने निमंत्रण दिया और दमनज्योति दास कहा कि महाराज जी बहुत सौभाग्य की बात है, मैं जा रहा हूं आज रामकृष्ण मिशन आश्रम नरेंद्रपुर में इस 15 अगस्त को, और हम झंडा फहराएंगे और हम वहां बनेंगे चीफ गेस्ट। ये बहुत सौभाग्य की बात है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। इसलिए उन्होंने आज हमारे बीच पधारे हैं और वो अभी लेह लद्दाख में रहते हैं। मैं जानता हूँ लेह लद्दाख की क्या परिस्थिति है। ये महाराज जो बैठे हैं बलराम महाराज, वो तो मुश्किल हो गया तो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इतना ऊंचाई में, इतना ठंड में। तो मैं बलराम महाराज मैंने घूमने के लिए गया था लेह लद्दाख इन द ईयर 2019। वो गया, हम दोनों गए घूमने के लिए। एकदम वहाँ टेंगो लेक चला गया, फिर एकदम 18,000 साढ़े 18,000 ऊंचाई पर हम लोग चले गए, सबसे ऊंचाई वहाँ चले गए। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ ट्रांसपोर्ट की बहुत कमी है। हम तो आश्चर्य हो गए, कैसे वहाँ सेना लोग रहते हैं, कितने प्रकार की असुविधाएं हैं, वो कैसे रहते हैं। हम तो 1-2 दिन नहीं सकेंगे, और रहेंगे 3-4 दिन तो ऊपर चले जाएंगे। लेकिन आश्चर्य हो गया, हमारे भारत की सेना सीमा की सुरक्षा के लिए जान को न्यौछावर। इसी प्रकार की असुविधा को वो असुविधा नहीं मानते और वहां ड्यूटी करते रहते। हमारे दमनज्योति हम देखते हैं कि मातृभूमि के प्रति कैसे समर्पित प्राण इन लोगों को है। ये सेनाओं को, भारतीय सेना पे हमें गर्व है कि आज वो चाइना के बॉर्डर में कैसे वो सुरक्षा बल के रूप में तैनात हैं और अब काम करते हैं और भारतवर्ष की सीमा को रक्षा करते हैं। हमें नमन करना चाहिए उन सेनाओं को जो इतना सुविधा के बीच में भी, इतने ठंड, इतनी ऊंचाई, ऑक्सीजन की कितनी कमी, हम सांस नहीं ले पाते हैं वहां, और ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कितने सालों तक वहां रहते हैं और हमारी भारत की सुरक्षा देते हैं, भारत की सीमा की सुरक्षा करते हैं। इसलिए स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर कर्नल दमनज्योति दास। उस कहाँ लड़ते रहे, कहाँ रह रहे हैं। आप शायद नहीं, आप सभी खुश होंगे कि जिस हॉल में हम आज बैठे हैं, बहुत ही सुंदर हॉल हम लोगों ने बनाया। और जब यह बिल्डिंग हुआ था 2 साल पहले, तब मैंने ही सबको कहा था कि इस हॉल जो है, इस हॉल का नामकरण, दिस हॉल शुड बी नेम्ड आफ्टर स्वामी असट्टानंद। क्यों? आप शायद कोई जानते होंगे, जो पुराने बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हुए। स्वामी असट्टानंद जी इस विद्यालय का he was the first headmaster. Not only that, I think he has broken the Guinness Book record, तोड़ दिया है हमारे रामकृष्ण मठ मिशन।
इस आश्रम के उन्होंने 35 इयर्स तक सचिव रहे, इसलिए मैंने सोचा ये यथार्थ होगा, इस हॉल का जो नामकरण स्वामी अशक्तानंद जी हॉल होना चाहिए। और उसका उद्घाटन हम लोगों ने 2 साल पहले किया था। उस समय ये हॉल सज धज कर इतना सुंदर नहीं हुआ था। आज ये हॉल डेकोरेटेड वेरी नाइस, वेरी कॉम्पैक्ट हॉल टुडे वी हैव। और हमने यही सोचा, हमने हेडमास्टर और सब साधुओं को कहा कि आज के शुभ दिन में फिर ये सुसज्जित हॉल का उद्घाटन करेंगे। और इस हॉल का हम लोग ने उद्घाटन किया और इसी हॉल में बैठकर स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम चर्चा कर रहे हैं भारत की स्वतंत्रता के बारे में, भारत की उन्नति के बारे में, भारत की तरक्की के बारे में। जय हिंद। भी एक पीढ़ी मिली थी युवाओं की, आपके सामने भी एक पीढ़ी है युवाओं की। स्वामी जी ने उस पीढ़ी को उद्बुद्ध किया था, आप लोग इस पीढ़ी को उद्बुद्ध कीजिए। ये सारे बच्चे आपके सामने उपस्थित हैं देश के प्रति अपने आप को समर्पित करने के लिए। আমাদের সম্পাদক মহারাজ আমাদের চিফ গেস্টের হাতে আমার একটা উপহার তুলে দিচ্ছেন। और जिस अशक्तानंद सेमिनार हॉल की बात महाराज ने कही, 1908 से स्वामी अशक्तानंद बनने की जो 35 या 37 वर्ष की जो कहानी है, वो भी अपने आप में एक इतिहास है, जिसकी चर्चा भी बीच बीच में हम लोगों को करती रहनी चाहिए कि हमारे जो पूर्व पुरुष महाराज लोग थे, वो इस आश्रम को, चाहे वो स्वामी अशक्तानंद जी महाराज हों, चाहे वो हमारे परम पूज्य स्वामी लोकेश्वरानंद जी महाराज हों, उन्होंने किस प्रकार अपना जीवन, अपना रक्त देकर इस आश्रम को तैयार किया, जिसका सबसे ज्यादा सदुपयोग, उपभोग आज की पीढ़ी हम लोग यहाँ पर में कर रहे हैं। महाराज जी को एक बार फिर से असंख्य धन्यवाद। এবারে আমি ডেকে নেব আমাদের কলেজের অধ্যাপক অরূপ কুমার বিশ্বাস, আমার সহকর্মী, এবং আমাদের বিদ্যালয়ের সঙ্গীত শিক্ষক শ্রী যিশু দেবনাথকে। তারা সঙ্গীত পরিবেশন করবেন।
হায়রে দিনমান বাবু তোমার পানে চেয়ে যায়। আমাদের দেশে আমার মাটি, ক্ষেত খামার তলে আমরা থাকি। আমাদের দেশে যা কিছু খাটি তবে সবার পরশে ধন্য। আমাদের দেশে আমার মাটি, ক্ষেত খামার তলে আমরা থাকি। আমাদের দেশে যা কিছু খাটি তবে সবার পরশে ধন্য। তোমারি সন্তান মোরা, তোমারি সন্তান। তুচ্ছ বিভেদ বিষে কত হয়েছি হয়রান। তখন দেখিনি মা ঘরে ঘরে কেঁদে কাটাও কাল। আর গোপনে মরণ কাটে সর্বনাশের কাল। ওগো জন্মভূমি মা গো মা, আজ তোমার ঘরে শিশুর হাসি, মায়ের যত প্রাণ। বন্ধা মাটি না ফোটা প্রেম, অবিত সব গান। আজ দিয়েছে ডাক, এবার মোরা পেলাম সমাধান। মগো সবার মিলন মোহনা। আমাদের দেশে আমার মাটি, ক্ষেত খামার তলে আমরা থাকি। আমাদের দেশে যা কিছু খাটি হবে সবার পরশে ধন্য। হিমালয় আর নিদ্রা নয়, অতি প্রাণ চেতনায় ভরা ভয়। জাগো ক্রান্তির হয়েছে সময়, আর মুক্তির করো इकट्ठा किया और इसके कारण हम इस हॉल को बना पाए। उसका नाम हम उल्लेख नहीं किया था, भूल हो गई थी। इसलिए जो यहाँ के कुछ पुराने छात्र उपस्थित हैं 1968 के, वो फिर उठ के खड़े हो जाएं और आप सब जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। लोग पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं, छात्र लोग आते हैं, लेकिन ज्यादातर अल्मा मैटर को भूल जाते हैं। महाराज जी 1968 बैच और ये आसक्तानंद सेमिनार हॉल, जिनके प्रति हम लोगों ने अभी अपनी कृतज्ञता ज्ञापन की, ये आज के दिन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। और अभी इस बैच के 4 जो हमारे प्रवीण छात्र भी बैठे हुए हैं, उसके पीछे का जो जनरेशन है, ये उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। महाराज जी ने जैसा उल्लेख किया, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, महाराज जी का परमिशन लेकर के। प्राय 45 वर्षों का एक संजोग था हमारे आश्रम के और एक प्राक्तन सचिव स्वामी सुपर्णानंद महाराज जी का इस आश्रम के साथ। जब वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे तो उस टाइम में एक मतलब कहानी के तरह कॉलेज के विद्यार्थियों की भी चर्चा होती थी, ऑफिस में भी चर्चा होती थी, छात्र शिक्षकों की भी चर्चा होती थी। कोई छात्र है, गरीब है, महाराज जी के पास गया, महाराज जी
हम तो पढ़ नहीं पाएंगे अगर कुछ मदद नहीं कर देंगे। सुपर्णानंद जी महाराज उसके एप्लीकेशन लेटर पर सिर्फ एक ही लाइन लिखते थे, he will pay when he will earn। और वो एप्लीकेशन चला जाता था ऑफिस में और वो छात्र सारा जीवन यहाँ पढ़ के चला जाता था। लेकिन उस टाइम में इसको लेकर के बहुत सारी हंसी मजाक होती थी, चर्चाएं होती थी। लेकिन ये जो नई पीढ़ी को ऊपर लाने की रामकृष्ण मठ मिशन आश्रम की जो ये कोशिश है, नरेंद्रपुर का जो ये ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन के कारण ही आज स्कूल हो, कॉलेज हो, हमारा अन्य कोई यूनिट हो नरेंद्रपुर का, वो जब भी अपने प्राक्तन छात्रों के तरफ देखता है, छात्र यहाँ पर में रुपयों की बरसात कर देते हैं। और इससे अनुप्रेरणा लेने की जरूरत है। आज तुम लोगों को जो पीछे बैठा हुए हो, आश्रम जितना सुयोग सुविधा तुमको देता है सब लेना, लेकिन आश्रम के प्रति जीवन भर ऋणी रहने की कोशिश करना। सबसे पहले आश्रम, जैसे आर्मी में बोला जाता है सबसे पहले देश, तो प्राक्तन छात्र के हिसाब से लिए सबसे पहले आश्रम, तब तुम्हारा परिवार, तब तुम। ये बात ध्यान में रखना। किसी दिन आज उस दिन हम नहीं होंगे, ये लोग यहाँ नहीं होंगे, लेकिन उस दिन कोई न कोई इस चेयर पर होगा जो कहेगा ये 1922 का बैच है, ये कोरोना टाइम का फर्स्ट बैच है जो आज ये भवन इस आश्रम को तोहफा में दे रहा है। इस बात को याद रखना। এবারে আমি ডেকে নেব আমাদের বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান ঋতব্রত নাথকে। আমাদের শ্রীমান ঋতব্রত নাথ, তিনি রিসাইটেশন করবেন। ঋতব্রত। হ্যালো, নমস্কার। ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সকল শহীদদের আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং এখানে উপস্থিত সকল গুরুজনদের আমার প্রণাম নিবেদন করে আমার আজকের নিবেদন কবি দীনেশ দাশের কবিতা কাস্তে। বিয়ানের ঠোক যত ধারালো, কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু। শেল আর বোম হোক ভারালো, কাস্তেটা শান দিও বন্ধু। নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে। চাঁদের শত কাজ নহে তো, এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে। ইস্পাতে কামানেতে দুনিয়া কাল যারা করেছিল পূর্ণ, কামানে কামানে ঠোকা ঠুকিতে আজ তারা চূর্ণ বিচূর্ণ। চূর্ণ হয়ে লৌহের পৃথিবী তোমাদের রক্ত সমুদ্রে গলে পরিণত হয় মাটিতে। মাটির যুগ ঊর্ধ্বে, দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায় আসে ওই। চেয়ে দেখো বন্ধু, কাস্তেটা রেখেছো কি সানায়? এ মাটির কাস্তেটা বন্ধু। নমস্কার। অধীর হয়ে বসে আছি। আজকে চিফ গেস্ট বারবার গৌতম জ্যোতি দাস, আমরা ওনার কাছ থেকে ওনার বক্তব্য শুনি। স্বাধীনতা দিবসের চর্চা করি বা প্রজাতন্ত্র দিবসের চর্চা করি 15ই আগস্ট বা 26শে জানুয়ারি, তখন অবধারিত ভাবে আমরা দুটো জিনিস চর্চায় আনি। একটা হচ্ছে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং সেই সূত্র ধরে বলিদানীদের, আত্মত্যাগীদের জীবনী, তাদের কৃতিত্ব, তাদের অবদানের চর্চা, ইতিহাসের চর্চা, কোথায় ভুল করলাম, কোথায় কি হারালাম, কোথায় কি পেলাম, তার চর্চা। আর দ্বিতীয় বিষয় যেটা চর্চায় আসে সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্সের কৃতিত্ব এবং অবদান। এটা আমরা চর্চায় আনি করি। আজকে পরম সৌভাগ্যের দিন যে আমাদের এই ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, ইন্ডিয়ান ফোর্স, ইন্ডিয়ান ডিফেন্স সিস্টেমের একজন ব্যক্তি যে যতটা আমাদের আশ্রমের সাথে যুক্ত, ঠিক ততটাই আমাদের দেশের যে সুরক্ষা ব্যবস্থা তার সঙ্গেও যুক্ত। তার সাথে আমরা শেয়ার করব তার খুবই মূল্যবান গুরুত্বপূর্ণ এক্সপিরিয়েন্স। তিনি আমাদের এই নতুন প্রজন্মের ছাত্র ভাইরা যারা বসে আছো তাদের কিছু টিপস দেবেন। আমরা তাদের সঙ্গে তাদের এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করব। আমি আর সময় নষ্ট না করে ডেকে নিচ্ছি আমাদের প্রাক্তন ছাত্র, তিনি কর্নেল তমজ্যোতি দাস বটে, কিন্তু আমি ডেকে নেব আমাদের প্রাক্তন ছাত্র তমজ্যোতিকে।
শুরু করার ইয়েতে আগে বলে দিই, আমি I'll speak a bit in English, a bit in Bengali and a bit in Hindi if it is comfortable for everybody. পূজনীয় সেক্রেটারি মহারাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মহারাজ, পূজনীয় বাকি মহারাজরা, ব্রহ্মচারীগণ, গেস্ট, স্টুডেন্টস অ্যান্ড বাকি স্টাফরা যারা, এবং ডিয়ার স্টুডেন্টস, it's a matter of great honor and pride for me. কয়েকদিন আগে যখন রঞ্জিত মহারাজ, আমাদের স্বামী অশোকানন্দ মহারাজ আমাকে ফোন করেন, আমি তখন লাদাখে, যে তুমি কোথায় এবং আমরা চাই যে তুমি এখানে আসো। তো কোইন্সিডেন্টলি সেদিনই সকালবেলা আমার ছুটি স্যাংশন হয় এবং আমি এখানে আসতে রাজি হই। আমার খুব গর্বের ব্যাপার এটা। A bit of information, রঞ্জিত মহারাজ, স্বামী অশোকানন্দ মহারাজ আমার ফার্স্ট ওয়ার্ডেন ছিলেন এবং আমার এখনো মনে আছে ফার্স্ট দিন যেদিন স্টুডেন্টদের আসার কথা, আমি তার আগের দিন একদিন আগে আসি, কারণ আমার বাবা আর্মিতে ছিলেন এবং আমার বাবার কিছু ছুটির রেস্ট্রিকশন ছিল, সেদিন সানডে ওনাকে ফিরতে হতো, মানডে ওনাকে জয়েন করতে হতো, তো আমি একদিন আগে আসি। সেদিন থেকে মহারাজ, রঞ্জিত মহারাজ has been a friend, philosopher, guide. উনি আমাকে হোস্টেলে ফার্স্ট টাইম মা বাবাকে ছেড়ে প্রথমে এসেছিলাম এবং he made me very comfortable, এবং আমি সবাইকে আমাদের ব্যাচে যখনই কথা হয় আমি বলি যে he is one of the main inspiration in my life to settle down in my school. আমরা সবাই ফ্রিডম নিয়ে অনেক কিছু বলি, আমার না সেই বয়স আছে, না সেই এক্সপিরিয়েন্স, আর না সেই নলেজ আছে সেক্রেটারি মহারাজের মতন ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে বা ফ্রিডম স্ট্রাগল নিয়ে বা ফ্রিডম নিয়ে বলার। আমি খুব সংক্ষেপে বলবো, ইট কেম এট আ ভেরি হেভি কস্ট, লেট আস অল ডু সামথিং টু প্রুভ দ্যাট উই আর ওয়ার্থ ইট, সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমরা অনেকে এই ডু সামথিং মানে আমরা সবাই ছোটরা ছোট কিছু করতে পারি, স্টার্টিং ফ্রম সেভিং অফ ওয়াটার টু সেভিং অফ ট্রিজ টু প্লান্টেশন টু সেভিং অফ ইলেকট্রিসিটি টু বিং অনেস্ট, ঠিক আছে, টু বিং অনেস্ট টু আওয়ারসেলভস, টু লুকিং আফটার এল্ডার্স, দ্য নিডি, হোয়াটএভার। প্রত্যেকটা ছোট থিং ম্যাটার্স টু মেক দ্য কান্ট্রি আ বেটার প্লেস টু লিভ ইন। তো ফ্রিডম সম্বন্ধে আর আমি বেশি কিছু বলবো না, মহারাজ খুব ডিটেইলে কভার করেছেন। Again a small bit of trivia, আমরা 26 জানুয়ারিতে আমাদের যে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ হয় সেটাকে আমরা আনফয়েল করি। তার মানে পয়েন্ট টু নোটিস কি, যখন আনফয়েল করা হয় ফ্ল্যাগটা অলরেডি পোস্টের উপরে থাকে in a folded position with a pull of a rope, the flag opens up. তার মানে the nation was already free and the flag is already at the top of the pole. However, independence এর সময় 15th আগস্টের সময় ফ্ল্যাগটাকে আমরা হোয়েস্ট করি, মানে ফ্ল্যাগটা পোলের মাঝে বা নিচে বাঁধা থাকে, সেটাকে আমরা টেনে উপরে তুলি, হোয়েস্ট করা হলো এবং তারপর সেটাকে আনফোল্ড করি। জাস্ট আ স্মল বিট অফ ফ্রিডম। ওকে, স্মল ইন্ট্রোডাকশন। আমার যেমন প্রফেসর রায় বলেছেন, মহারাজ বলেছেন, আমি 1989 ব্যাচের স্টুডেন্ট। প্রাউড টু সে আমাদের ব্যাচের স্বামী কৃপাকরানন্দ মহারাজ, দেবতোষ মহারাজ, আই এম শিওর আপনারা সবাই চিনবেন, আমি সেই ব্যাচেরই। আমি 1994-এ ইন্ডিয়ান আর্মি জয়েন করি। আমার বাবা এবং আমার জেঠু দুজনেই আর্মিতে ছিলেন। আমি জেএনকে এবং নর্দার্ন কমান্ডে প্রায় 4টের উপরে 10 years কেটেছি এবং নর্থ ইস্টে about 3-10 years. I have had varied experiences in the line of control and also in CIOps, counterintelligence operations. এছাড়াও আমি 3 বছর আগে, 3.5 বছর আগে এনসিসি কলকাতায় পোস্টেড ছিলাম, 20 বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এনসিসি। অ্যান্ড সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ আমাদের 20 বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের আন্ডারে আসতো এবং সেই সূত্রে আমার এখানে কলেজে আসা হয়।
এবং there was a issue যেটা এনসিসি ইউনিট রামকৃষ্ণ মিশন কলেজকে খুব ট্রাবল করছিল, এবং আমি যখন এটা জানতে পারলাম প্রফেসর আমার কাছে যখন বললেন এই প্রবলেমটা হচ্ছে, তো আই টুক আমার পুরনো ইয়ে আশ্রমের সঙ্গে পুরনো ইয়ে থাকার জন্য আই টুক ইন্টারেস্টেড ইন ইট। প্রচুর লাইজেন এবং প্রচুর পলিসি ইয়ে করে আমরা সেই জিনিসটাকে রিজলভ করতে পেরেছি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, আমি আর্মি জয়েন করেছি তার মেইন ইন্সপিরেশন আমার বাবা, কিন্তু another very important inspiration was শরৎদা। আমি শরৎদার আন্ডারে এনসিসি করেছি, প্রচুর বকা খেয়েছি, মারও খেয়েছি, কিন্তু আই ফিল প্রাউড অ্যাবাউট ইট টুডে। খুব ভালো লাগছে আজকে উনি ওয়ার্ড অফ কমান্ড দিলেন, যে এনসিসি প্যারেডে আমি ওনার আন্ডারে পার্টিসিপেট করেছি, আজকে সেই এনসিসি দিয়েতে আমি স্যালুট নিতে এসেছি। ইটস আ ম্যাটার অফ গ্রেট প্রাইড এন্ড অনার। Vidyalaya has played a very important role. Anybody who passes out from the Vidyalaya, I'm sure we never forget it. And Vidyalaya আমাদের লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি আমার লাইফে খুব ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে। Very very basic things in life: discipline, punctuality, tradition, respecting elders, respecting each other. These are all part of life, and these were ingrained. এটা মানে আমাদের বিদ্যালয়ে আশ্রমে থাকার টাইমে একদম এটা ইনগ্রেন করে দেওয়া হয়, and this stays forever. Things like equality, কোনো ভেদ নেই কারোর সঙ্গে। So this is amazing, this is great. আর এই জিনিসগুলোই কিন্তু যে কোনো একটা ডিসিপ্লিন লাইফ ফলো করার জন্য it makes us so much easier. আমি যেখানেই থাকি, আমার ফ্যামিলির সঙ্গে থাকি, বা অনেক সময় আমাকে একা থাকতে হয়, ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন এন্ড দ্য প্লেস আই এম ইন। আমার ঘরে দুটো ছবি থাকবে, এক মা দুর্গার আর এক স্বামীজি। সো দিস থিং গেটস ইনটু ইউ এন্ড ইট স্টেজ ফর দ্য লাইফ। একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং আমি শেয়ার করতে চাই। আমি যখন নয়নদীপুরে ফার্স্ট জয়েন করি, মহারাজদের কাছ থেকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি শিখেছি, এবং দ্যাট ইজ হাউ ইউ ক্যান ডিল উইথ পিপল উইথ পোলাইটনেস, উইথ কামনেস অ্যান্ড উইথ কম্প্যাশন। অ্যান্ড এই জিনিসটা আমাকে খুব হেল্প করেছে আমার ট্রুপসকে কমান্ড করতে। Why I say this is because army, as you know, runs on orders and commands. But সেই কমান্ডের ভিতরে যদি একটা পোলাইটনেস থাকে, সেই কমান্ডের ভিতরে যদি একটা কম্প্যাশন থাকে, আর সেই কমান্ডের ভিতরে যদি একটা কামনেস থাকে, it makes a lot of difference. And that is one thing I have learned from the Maharaj here. আমরা কোনোদিন আমার নয়নদীপুরের টাইমে আমি কোনোদিন কোনো মহারাজকে চেঁচামেচি করতে দেখিনি, জোরে বলতে শুনিনি। But the point used to be communicated very clearly and firmly. So this is one thing যেটা আমাকে আমার আর্মি লাইফে খুব বেনিফিট করেছে, and I am sure if we follow this, it will benefit us all in whatever future life we are planning for. Again, very rare school যেখানে, বা rare institution যেখানে স্পোর্টস এন্ড পড়াশোনা দুটোকে ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়। I have been a very avid sportsman, and যারা এখন বিদ্যালয়ে আছে তাদের জন্য bit of ইয়ে কি আমাদের ব্যাচ was very famous because আমরা ক্লাস 6 এ থাকতে 7 কে হারিয়েছি both in relay and football, and 9 এ থাকতে 10 কে হারিয়েছি both in relay and football. So it's a matter of great honor and pride, and আমার সেই তখনকার বন্ধুরা যারা আমার রিলে টিমের বা যারা আমার ফুটবল টিমের, they are still my best friends here. আমার বন্ধু সুদীপ্ত কর, সে এখন ইউকে তে একটা অর্থোপেডিক সার্জন, বা সঞ্জীব পাড়িয়াল আমার ফুটবল টিমমেট, they are one of my closest friends. তো এই ফ্রেন্ডশিপটা they have become a lifelong friendship for us. Coming down to essence of life in army, সিভিলে আমরা
patriotism celebrate kori twice a year, 15th August and 26th January. But for us, every breath is patriotism. Every breath. এটা আর্মি ট্রেনিং এ আমাদের ইনগ্রেন করা হয়। দ্য ভেরি মোটো অফ ইন্ডিয়ান আর্মি অর চেকবুট হলে আমরা একটা চেকবুট মোটো বলি। আজকে মহারাজ যেমন বললেন যে पहले मैं उसके बाद देश, আমি এটাকে আরেকটু আই বেগ টু ডিফার कि आजकल पहले मैं उसके बाद मैं और उसके बाद भी मैं, দেশের কোথাও ইয়ে নেই, ইট ইজ অনলি मैं আর ঠিক তার কন্ট্রারিতে যেটা মহারাজ বলছিলেন যে পহলে দেশ ওনারা শুনতেন ওনাদের ইউতে। আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির চেকপোর্ট মোটো যখন whenever an Indian army officer passes out আমাদের একটা মোটো আমাদের একটা ওথ নিতে হয়, and the oath is very clear. It says the safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and safety of your men you command comes next, and your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. Very simple motto. कि भाई आगे देश, तारपर तुमी जादेर कमांड करछो तारा এবং last is your, and this makes our life very simple. आर्मी के लोके लाइफ बोले कि लाइफ वेरी डिफिकल्ट लाइफ, लाइफ इज वेरी सिंपल। আমরা বলি আমরা কি ফলো করি, जब छुट्टी मिल रहा है काट लो, মানে যখনই ছুটি পাওয়া যাচ্ছে লিভ পাওয়া যাচ্ছে নিয়ে নাও। जब खाना मिल रहा है खा लो, बिकॉज यू डोंट नो व्हेन योर नेक्स्ट मील यू विल गेट, एंड जब सोने को मिल रहा है सो लो, মানে যখন শোয়ার চান্স পাচ্ছ শুয়ে নাও, you don't know when you will get the next chance to sleep. ঠিক আছে, লাইফ ইজ ভেরি সিম্পল, লাইফ ইজ ভেরি সর্টেড ফর আস। আর্মিতে আমাদের এইসব নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। another very important thing আর্মি শেখায় এবং যেটা আমাদের আশ্রমের again essence, that is equality and unity in diversity. সব রকমের আজকে I must compliment মহারাজ, এত সুন্দর স্পিচ দিলেন হিন্দিতে, immaculate perfect হিন্দি। মানে আমি অলমোস্ট ছোটবেলা থেকে বাবার সঙ্গে আর্মিতে বাইরে থেকে এসেছি এবং আমার বাংলা খুব জাস্ট ওয়ার্কেবল, বাট উনি আজকে যেভাবে হিন্দিতে স্পিচ দিলেন রিয়েলি কমেন্ডেবল। তো ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি, আমাদের আর্মিতে ইকুয়ালিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যান্ড দিস ইকুয়ালিটি ইজ কাস্ট, ক্রিড, রিলিজিয়ন, এভরিবডি ইজ সেম। আজকে সকালবেলা আমার এখানে আসার আগে আমি গাড়িতে যখন ছিলাম তখন আমাকে আমার সিনিয়র জেসিও, হ্যাঁ, যার নাম अबू कासम मंडल, ये बोले जय हिंद साहब, साहब स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। এবং আমাকে ইয়ের দিন কি বলে দিওয়ালির দিন ফোন করে বলবে জয় হিন্দ সাহেব, দিওয়ালি বহুত বহুত মুবারক। ইন্ডিয়ান আর্মি এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে গোর্খা ট্রুপসদের একটা বাঙালি বা একটা পাঞ্জাবি কমান্ড করে এবং সে গোর্খালি শেখে যাতে ও ওর নিজেদের ট্রুপসের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারে, এন্ড হি বিকামস মোর অফ আ গোর্খালি দ্যান আ বেঙ্গলি অর আ সরদার। ইন্ডিয়ান আর্মি এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে একটা সরদার বসে কি বলে আপনার দুর্গাপুজোর দিন, দশমীর দিন হবন করবে। এমন একটা ইনস্টিটিউশন যেখানে একটা মুসলিম সিও ইজ লিডিং দ্য প্রেয়ার্স, মঙ্গলবারে আমাদের প্রেয়ার হয়, মন্দির প্যারেড হয়, সেটা করে। সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইকুয়ালিটি which we follow in Indian Army. আর again very easy আমাদের জন্য, because it got ingrained in us যখন আমরা এখানে বিদ্যালয়ে ছিলাম। So this is very very important thing. আমরা সবাই MMG বলে একটা জিনিস জানি, it is a weapon, তাই তো, medium machine gun, but আর্মিতে MMG is more important as মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বারা, একটা সিঙ্গেল স্ট্রাকচার যার ভিতরে ঠাকুরের ছবিও রাখা আছে, কোরআনও রাখা আছে, কোরআন ইয়েতে রাখা আছে, আর গুরুদ্বারা গুরু গ্রন্থও রাখা আছে, আবার জিসাসের ইয়ে রাখা আছে। So it is a common place of worship which is called as MMG, Mandir, Masjid, Gurdwara. That is equality. That is unity in diversity. We are all Indians. Simple as that. Nothing more. কখনো জিজ্ঞেস করা হয় না कि भाई दास তুমি কি, या यार मैं तो फलाना सिंह हूँ,
मैं बिहार का एक कास्ट by created, nobody is concerned, nobody, we don't get into that. So that is a very important thing in army life. Next comes leadership. Army the leadership is very very important, and leadership is ingrained in us during our training period. And leadership in Indian Army is leading from the front and leading by example. Leading from the front means, if you see কোন 26 জানুয়ারি বা 15 আগস্টে এই যত রকম অ্যাওয়ার্ডস ইয়ে করা হয় ডিক্লেয়ার করা হয়, you will see the most of them go to officers, not because officers are elite, because in Indian Army all the operations are led by officers. আপনি তোলোলিঙ্গের বলে নিন, টাইগার হিল বলে নিন, এই শেরশাহ মুভি হয়েছে বিক্রম বচ্চা নিয়ে, they are all glaring examples where Indian Army officers lead by example, lead from the front, and that is why the casualty of Indian Army officers are the maximum as compared to any army in the world, because we believe in taking part and leading the operations in the front, and the only army in the world which can compare to us are that is Israeli Defense Forces. So this is a very important part of leadership which is ingrained in us, and it can be followed in civil life or any sphere of life, be it a corporate world or be it any other world. It is leading by example and leading from the front. And the next very important thing, which is again the essence of army life, is teamwork. Teamwork is very very important, which says that the team is more important than you or the individual. Our same thing, play for the team, you are not playing for yourself. আর আমরা যদি যে কোনো একটা কাজ সবাই মিলে করি, the chances of success and doing it better is more. আমরা সবাই জানি করোনার টাইম যাচ্ছে. You must also know that Indian Army has played a very very important role in fighting corona in the country. আমরা প্রচুর জায়গায় ইনক্লুডিং কলকাতায় এবং সব বড় সিটিজে, ছোট সিটিজে প্রচুর হসপিটালস লাগিয়েছি, ফিল্ড হসপিটালস লাগিয়েছি, যেখানে প্রচুর হাজার হাজার পেশেন্টস হ্যাভ বিন ট্রিটেড. And it was again a matter of discipline and patriotism. Discipline and patriotism, why I say is because army itself was facing a lot of corona cases. But still, besides looking after our own people, we were also looking after the civilians. So that is a very very important thing. I request if you can কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করো so that I can share some for having me. Matter of again a great pride and honor कि আজকে আমাকে এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে ফ্ল্যাগ হোস্টিং এর জন্য এবং তারপর এখানে আমার ভিউজ রাখার জন্য. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind. থ্যাংক ইউ কর্নেল সমরজ্যোতি দাস. একটাই কথা, উনি অনেক কিছু বললেন, আমরা যদি সেখান থেকে একটা কথা নিয়ে নিই তাহলেই হয়তো আজকের এই দিনটাকে আমরা সার্থক করতে পারব. এটা উনি বললেন প্রথম দিকে, ডু ইউর বিট দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন অ্যাসাইন্ড, দ্যাট ইজ দ্য ডেডিকেশন এন্ড সার্ভিস টু দ্য নেশন. যেটা আমার কাজ সেটা আমি নিষ্ঠার সহকারে করে যাব. আমাকে কিন্তু ধরে রাখতে হবে যে আমি কিন্তু এটা দেশের কাজ করছি. সবাই তো আর কর্নার হতে পারে না, সবাই আবার প্রফুল্ল চাকিয়া ক্ষুদিরামও হতে পারে না, সবাই স্বামীজি হতে পারে না, সবাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও হতে পারে না. কাজে যে যেখানেই আমরা আছি আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে করতে থাকবো, তাতেই আমরা ধরে থাকবো যে আমরা কিন্তু দেশের কাজটাই করছি. আমরা সকলের তরফ থেকে আমাদের কর্নেল তমজ্যোতি দাসকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ. এরপর আমরা ডেকে নিচ্ছি, আমরা প্রায় সমাপ্তির দিকে. ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দজি মহারাজ, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে. আমি বড় মহারাজকে ডেকে নিচ্ছি. মহারাজ ভাই
ईशावतारं परमेशमिद्धं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जननीं शरदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे दयश्रिता प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते ज्योतिराज विवेकानंद सूराय सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आज की 15 আগস্ট দীর্ঘদিনের বঞ্চনা যন্ত্রণা অত্যাচার সহ্য করার পরে একদিন এলো স্বাধীনতা। আমাদের সবার জানা বহু মানুষের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হলো ভারতবর্ষ। 75 বছর হলো ভারতবর্ষ স্বাধীন। ভারতে আমাদের ভূমিকা কি হবে? সুন্দর দেশ ভারতবর্ষ, ধর্মের দেশ ভারতবর্ষ, মনোরম দেশ ভারতবর্ষের সম্মান রক্ষা করাই হবে আমাদের একমাত্র কাজ। সর্বশক্তি দিয়ে স্বামীজি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের উন্নতি, ভারতের মানুষের উন্নতি, কিন্তু তার জন্য সবার আগে চাই স্বাধীনতা। স্বামীজি মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলেন মুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ। তবেই ভারতের মানুষের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হবে। স্বামীজির ইচ্ছা পূর্ণ হলো একদিন। পরবর্তী সময়ে অবশ্য স্বামীজি বলেছিলেন সব দেশের উন্নতি চায়, সব মানুষের উন্নতি চায়, মানুষে মানুষে বিভেদ বন্ধ হোক, হিংসা বন্ধ হোক। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একই কথা বলেছেন। তিনিও চাইছেন হিংসা বিভেদ নয়, বিদ্বেষ নয়, চাই সমন্বয় এবং মৈত্রী। এবার এই 75তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমরা পেয়েছি আমাদেরই ছাত্র কর্নেল তমজ্যোতি দাসকে। তাকে আমাদের পক্ষ থেকে, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরের পক্ষ থেকে জানাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ধন্যবাদ। এই আশ্রমের সম্পাদক মহারাজ স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজকে জানাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও নমস্কার। এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে জানাই আমি যথাযোগ্য নমস্কার, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ। আজকের এই বিশেষ দিনে যারা সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন, রেসিটেশন করেছে, তাদের প্রত্যেককে জানাই শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ধন্যবাদ। পুনরায় আমি সকলকে নমস্কার, ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। এবারে আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করতে সেই অনিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউজিক টিচার ল্যাঙ্গুয়েজ একাডেমি, সেই অনিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সমাপ্তি আজকের প্রধান অতিথি, ওনারা হল ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। তারপর আমাদের সমস্ত পূজনীয় সাধু সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বিন্দু তারা বেরোবেন, অধ্যাপক যারা রয়েছে তারা বেরোবেন। ছাত্র ভাইরা তোমরা একটু ওয়েট করবে, ওনারা সবাই বেরিয়ে যাবার পর তারপরে তোমরা বেরোবে। আমাদের মিউজিক টিচার অনিন্দ জনক জননী জননী ওই ভুবন মোহিনী ওই ভুবন
নীল সিন্ধু যত ধৌত চরণ তল অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল নীল সিন্ধু যত ধৌত চরণ তল অনিল বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল অম্বর চুম্বিত ভালো হিমাচল শুভ্র তুষার কিরীটি নিয়ে ভুবন ওই ভুবন উদয় তবু গগনে প্রথম শ্যামরব তব তবু প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে জ্ঞান ধর্ম পদ প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে প্রথম শ্যামরব তব তবু প্রচারিত তব বনে জ্ঞান ধর্ম কত চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য দেশ বিদেশে বিতরিত চির স্তন্যবাহিনী ভুবন মোহিনী ওই ভুবন আমাদের পিজি কাউকে ডাকছে পিজি এদিক থেকে বলবে ছেলেরা যাতে ওই পেছন দিকের গেট দিয়ে বেরোয় পেছনের কলেজের ছেলেরা বা বলরামগঞ্জ ছেলেরা ইউনিভার্সিটির ছেলেরা পেছন ওই পেছনের গেটে ওরা কি বলে দিতে হবে আমাদের অনুষ্ঠান এখানেই শেষ হলো এই হলের ভিতরে। আমরা এতক্ষণ ধরে অনেক কিছু আলোচনা করলাম, তবে সমস্যাটা হচ্ছে জানেন, এই করোনা কিছুতেই আমাদেরকে বাস্তব